السلام عليكم تلاميذ وتلميذات المستوى جذع مشترك علمي. غادي نخدموا على واحد التمرين كيتعلق بالحساب المتجهي واللي على الشكل التالي. من حيث المعطيات لدينا مثلث ABC ومتجهتين U و V، بحيث U تساوي 2AB 2 vecteur AB plus vecteur BC moins 3AC. ثم vecteur V, il est défini par moins AB plus un quart CB plus 7 quarts AC. La question qui vient se poser, c'est de déterminer le vecteur U en fonction de AB et AC et le vecteur V en fonction de AB et AC. Bon, كناخدو كل فيكتور بوحدو بحيث U est égal à 2 AB plus BC moins 3 AC. بالنسبة لهذا السؤال مهما كيطلبوا مني أنني نلقى U بالدلالة ديال الفيكتور AB والفيكتور AC، إذا أنا بالنسبة لي هذا الفيكتور هذا هو خاصني نتخلص منه. باش غنتخلص منه؟ بتطبيق en appliquant loi de Charles en BC, vecteur BC par A. يعني غناخد هذا الفيكتور BC وغادي نابليكي عليه la loi de Charles par le point A. Et j'aurai U est égal à 2AB plus هذا هو الفيكتور اللي غنخدم عليه la loi de Charles en appliquant A, c'est-à-dire BA plus AC moins 3 AC. ثم غادي نحيد، je vais enlever les parenthèses. Ça serait 2AB plus BA plus AC، حيت عندي قبل القوس كاينه الإشارة الموجبة عفوا، كنحيد الأقواس بدون أي مشكل. moins 3 AC. إذا هنا غادي نجمع لي فيكتور اللي هما إيدونتيك ولا لي فيكتور كومان. عندي AB وهنا BA، هنا يكفي أنني غادي نقلب سميتو إيجوري 2 AB موان نقلب هاد الفيكتور هذا هو غتولي عندي موان AB بلس أنا عندي هنا AC وعندي هنا moins 3 AC، donc 1 moins 2، donc c'est moins 2 AC. إذا ça c'est égal 2 AB moins AB هي AB moins 2 AC. Et voilà le vecteur U en fonction de AB et de AC. Voilà pour cette question-là. Donc U ناخذ المعطيات اللي لقيتها هي A B moins 2 vecteur AC. Et je vais continuer, je vais chercher aussi pour vecteur V. Bon, pour le vecteur V دائما ثاني هما كيطلبوا مني باش نلقى l'expression ديال V en fonction de AB, ici un vecteur en fonction de AB et de AC. أنا عندي هنا CB خصني نتخلص من هاد CB. باش غنتخلص منها en appliquant la loi de Charles عاوتاني pour ce vecteur. Et j'aurai
Donc V est égal à moins AB plus un quart qui multiplie. Je vais appliquer la loi de Charles à ce niveau-là par A. Et j'aurai CA plus AB. Je ferme la parenthèse parce que j'ai factorisé un quart. Plus 7 quarts AC. Je vais enlever le parenthèse. On a un plus ici, donc je vais enlever le parenthèse. Voilà, on a un quart là, les deux vecteurs. Et j'aurai moins AB plus un quart CA plus un quart AB plus 7 quarts AC. Et finalement, je vais grouper les vecteurs communs AB, AB, et j'aurai AB en facteur, ici moins 1, ici un quart. Donc un quart moins 1. Je ferme la parenthèse et j'aurai ici plus AC, ici moins AC. نقلب عاود فيكتور لأننا عندي هنا CA، دونك غادي نقلبها وتولي عندي دونك plus AC facteur de 7 quarts moins، نقلب هذه هي غتولي لي moins 1 quart sur moins 1 quart. Et j'aurai donc 1 quart moins 1, donc 1 moins 4, c'est moins 3 sur 4. Donc c'est moins 3 sur 4 AB. Je vais effectuer la parenthèse là, le 1, je vais rendre au même dénominateur, et j'aurai 1 moins 4 sur 4. Donc il y a moins 3 sur 4 AB. هنا كذلك المثال j'ai même dénominateur ici. Donc j'aurai 7 moins 1 هي 6. Donc plus 6 sur 4 AC finalement implique le V est égal moins 3 quarts AB. Là, je vais faire la réduction, simplifier 6 par 4, c'est-à-dire 3 demi. Donc c'est plus 3 demi AC, et voilà le vecteur V. Et j'aurai V est égal à moins 3 quarts AB plus 3 demi AC. Donc la question qui vient, c'est de conclure que le vecteur U et le vecteur V sont linéaires. يعني خصك تبين باللي أن أو تستنتج باللي أن المتجهة U والمتجهة V فهما متجهتين مستقيميتين. كيفاش؟ هو أنني لا ميثود هو أنني نلقى واحد الفيكتور بدلالة الفيكتور الآخر، soit V en fonction de U, soit U en fonction de V. Et je vais réécrire V est égal à moins 3 sur 4 AB plus 3 sur 2 AC. هنا غنفكر أن U عندي AB en fonction de AB وجوج من AC، ولكن أنا هنا عندي 3 كار هنا 3 دمي. إذا غنفكر خصني نخرج واحد العامل، واحد الفاكتور، واحد لو ريال اللي عندي هنايا خصني نخرجو اون كومون. اذا انا اولا نوحد المقام، هذه 4 عندي هنا عندي 2، اذا خصني نرد هذه نضربها في 2 نضرب هنا في 2. هذا devient moins 3 sur 4 AB plus 3 fois 2 c'est 6 sur 4 AC. إذا خاصني نخرج هاد لو 3 كار باش نحافظ على AB اللي هي في الديبيو ديال سميتو، ناخذ AB بوزيتيف. إذا باش تبقى عندي AB بوزيتيف خاصني نخرج موان 3 كار اون فاكتور. إذا جوري موان 3 كار فاكتور ديال شنو بقات عندي هنا سي AB، وهنا عندي بليس وانا خرجت الموان، إذا خاصها تكون عندي هنا تبقى لي الموان. وهاد 6 على 4 هي 2 في 3 على 4. إذا
إلا خرجت 3 على 4 بقات ليا 2 موان 2 أ سي. نسد البارونتيز ديالي، عندي موان مع الموان سي بلس، والمع موان مع البلس سي موان. عندي موان 3 كار إلا دخلت على هذه ها هي، والموان 3 كار إلا دخلت على هذه هي، بلس 6 سور 4 ها هي. إذا أشنو تكون عندي هنا؟ أ بي موان 2 أ سي، أ بي موان 2 أ سي اللي هي لو فيكتور U moins 3 quarts qui est égal à V. Alors, V est égal à moins 3 quarts U avec moins 3 quarts d'un élément de R. Et dans ce cas-là, on a V en fonction, donc V en fonction de U. Alors, U et V sont alignés. Voilà, je viens à la fin de cet exercice. كنقول لكم شكرا على المتتبعين ديالي، وحاولوا تبارطاجيو هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتعاونونا بلي لايك. وشكرا للجميع وبالتوفيق ان شاء الله.